Hello, thank you kaayo anak niyo ha. Salamat sa inyong hangkoan. Uy, butangan yung cheese. Malumo nga kasing-kasing o mahatagon nga kaugalingon. Guys, tagaan ko na lang snack. Shout out, James, Ashley. Sa Sabado, seryoso kayo sila guys. Gamayan na. Yun ang ice cream. Kananggalan pagka naman ni ma'am. Sige. Pero touch kayo ko ninyo. Salamat ha. Libre na akong paniudlo guys. Uy, butang yan. Sauce food. Sauce food, ma'am. Ganahan ka. Dahil ice cream. Wow, lakay ko. Ano po yung ice cream, ma'am? Ino na lang ice cream. Ano lang ice cream? Iwan na lang na. Sige. Magana mo na. Oh, sige, pwede po. Wala ma'am mo. Uy, Kurog-kurog mo na ma'am. Sana mo na ma'am. Salamat. Ilan gatod guys. Gatod yun yung kuan guys. Nag-effort na yun sa. Salamat. Bye.